एडिशनल होम सेक्रेटारि सार बिके आंखल बरमगां चेयरमैन जगदीश देवबर्मा आं बुंग आं खुलि आइते कारण आं तो नायनायसो आइते आमसक बरमनि बिसिंगो कलम हिलिक मासे प्राय आधा केजी कलम गान आइते अब बै सिग्नेचर रिमानो जुदि थकगि रहर जागंखाय आं कुनो ककरे आमति गोबां मा बरक दं समस्त বিরোধী প্রচার খাইমানি তিপ্রামথা বিজেপি বাই ততরা দেখি দুমজাখা যদি নাইনা থাকায় তিনি যেভাবে এত বড় চুক্তিংখা তাম করি দং আরো ল্যান্ড রাইটস তাবসিং যে সিজি দাইতে अमित शाह जोंनो सागाइते मैंने कागज दे दिया मैंने पूरे कागज दे दिया आप लिखो क्या चाहिए आपको लैंड राइट्स একটা কক বাইছে নং তাম নাং তাবো কেবনা ngor sengkai কর্মচারী নক তাম নাং পুইলান সানে বেতন বাড়ি দিনে আইনলে আর যখন जों थाङै दिल्ली थां साइका चिनि लैंड राइट्स नांगो एडिसिओ जागा पाइना फालनानि चिन्ताने अधिकार मारनाय अमित शाह साका ते वान सुखदि जा नांमा सिजां ननो खाता ब्लैंक खाता या फारगाय लैंड राइट्स फाइदि ताबुक तामो रां करै पैसा करै चिरिक लाइखाय आंबो बक्तृता रियाफानो आं अनेक दिन गणि नै 2000 नि ऊपर बक्तृता रिखां बाइते त्रिपुराओ अब थंदमान को 2000 बक्तृता रखा कोनो दिन तुलासिকক बाजार कोनो दिन बतलाओ कोनो दिन घुमलंगो बक्तृता रिमां रमां खरां जिन जानो नासले जाकना हायते आमसकैजों फ्लाइ फाइबानि तामनि बागै रां मानिया आरो डाइरेक्ट रखायते जे फाइनेंशियल पावर बो ओ प्रिएम्बलो थाबाजाका नाउ आबनो कन्सेप्चुअलाइज खायै आबनो काहाम कै ताकनानि बागै वर्किंग ग्रुप नाय आनो प्रश्न खायो आ वर्किंग ग्रुप के साबो साबो तंगनाय थामजि तुं तंगमान जरा सानिन दाबुरा तेनिन नाना तंगनाय आरो अरे वर्किंग ग्रुप साबो तंगनायबा त्रिपाक्षिक चुक्तिंखा भारत सरकार त्रिपुरा सरकार त्रिप्रामथा तार माने एनी वर्किंग ग्रुप भारत सरकार नि खरचा त्रिपुरा सरकार खरचा त्रिप्रामथान खरचा तीनजन तो मा तंगनाय लैंड राइट्स नि बागे एक कमिटिंग नाई फाइनेंशियल पावर नि बागे एक कमिटिंग नाई चिनी हिस्टोरिकल जे आइडेंटिटी कल्चर बेबागे गोबां मा कमिटिंग नाई आरा कमिटी रो डीपीआर आइके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही जमा रखाय भारत सरकार तो साका म्यूचुअली जों एग्रीइंग का जोंआबो इमप्लिमेंट खायनाय बाक्सा साओ उलदो आईपीएफटी हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमिटी खाइजाक मा हाय कमाई थानो नायदे आं मा साका एग्रीमेंट साइन खायनान बागै लीडर तंगनान ना जेमन कांचन प्रभा देवी चिनी तत्कालीन महारानी बाई भारत सरकार जखन चुक्ति खाइपुरु साबो लीडर महारानी कांचन प्रभा देवी टीएनबी बाई राजीव गांधी भारत सरकार चुक्ति खाइपुरु हु वाज द लीडर बीके आंखल ताबुक लीडर साबो प्रद्युत किशोर देवबर्मा चिनी महाराज आईपीएफटी नि लीडर रोक तांगी बरक आबो हाई पावर्ड कमिटी ख्लाइमाली आबो आंगाइं थांगी हाइते किन्तु आनी विश्वास जे भावे आमिं बै मोसा फेरलाइब्ले चेहरा सल्लाय पानो हाइते किन्तु त्रिपुरामथा 13 जन एमएलए नि शक्ति बाय भारतबर्षनि 300 टन फ्लाई गोबां एमपी गोनां बदल बाय थाङो आरो महाराज बीसीसी खाइमे पानो अमित शाह नि बांग्रा ताङै मागा थाङो हाइके हाइते हा ताङै जे तिनि और एक चुक्ति खाइ तुमका मने खाइदि सिंहनो शिकल बाय राबै थिक थाइसुं बुफा कतर खाइ दनि गाताबो गाइ अमनो गोबां एकलाय कोनो लाभ करे आंनि आप साका चिनि
বরমগনাং সিইও সিকে জামাতিয়া বহাই থটফুল বড়গ্রুপ যারা শিক্ষিত বড়গ্রুপ I can tell you he is one of the best drafting o Tripura o angmo to onek officer rong nukaise I must thank Sike Jamatia din drafting sangati gai kintu Sike Jamatia sahib nang sanan mujungo মুখ্যমন্ত্রী চিফ সেক্রেটারি ন খুশি খাইনা বাগি নং অনেক ড্রাফটিং খাই গাইছে দফান বাগি তাক ওয়াইসা ড্রাফটিং খাই দে ম খেতে আবো সুযোগ খাই দং তো অমো হাই বরক ফাইনা নাংনাই তাবু নগো সিনে আচুগৈ সেংকারি ওয়াইসা ইয়াঙ্গো ওয়াইসা সাকা তিসাই কোন লাভ করে আছে নং নাইনে ইয়াংকে সেংকারি আবেন তো তনলিয়াং সিলি পাইরে খাইছে সেংকারি বাই দেশ চালক গেছে থিঙ্কিং নলেজ এবং সাহস সঠিক ডিসিশন নেতান কামা বসে যদি সেংকারি না রাখি আং নেতাং মানুষগাই আং সেংকারি 3.5 হাত লগরি দনখামুং আঙাই মা বুঝি নাই আবাই অমহাই চুক্তি আং সাওয়ানি ম বয়স রাজনীতিও 22 বছর তংমানি পরে ছাত্রনি সিমি তিনি সাক ধরতে আংওয়ান সুখ নেই মানে ভারতবর্ষনি হাও পলিটিক্যাল পার্টি বাই যদি কোনো চুক্তি ইংখা এই ধরনের চুক্তি মন ও পুইলা চুক্তি ইংখা ভারতবর্ষতে ইংয়াই আরে ওরও কি 150টা AK-47 ফুনু কাইদে না বরক মাসান দে বুথার গাইছে কিন্তু 14 লক্ষ তীপ্রাসারক তাকলাই 80% তীপ্রাসানো থানসাkai ফুনুক রেখা দাবিও जों 80% তীপ্রাসা থাংনান মুজুং অমনো চিনি দাবি আই কম সামনি পাওয়ার বা সিলাইনি না রাংনি থানসানি পাওয়ার আই जों মো এগ্রিমেন্ট নো সাকসেস খাইনাকে जों থানসা মা তংনাই কয়েকদিন আগেছে মহারাজ নো মুংখুই দং হইছে প্রদ্যুৎ বাবু কেব প্রদ্যুৎ নুঙ্গো নংখনা দাবুরা নুংনাফার সুযোগ মাংলা গাইছে যেভাবে ওরো সেইটু বুকা আর অঙ্কাই নমচিনি যে এগ্রিমেন্ট খাইতু মান অন্তত নগো কাইসা ক্লাই বাইন্ডিং খাইয়ে ডেইলি দুপ শোক দে অমনো ডেইলি দুপ শোক দে অমো ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশনস লাই ডেমোক্রাট চিনবাগে আইছে ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন অনেক কিছু সিজাক তঙ্গ কিন্তু স্পেসিফিক্যালি টিপ্রা রংবাগি টিপ্রাসান বাগি সিজাক করে আইছে কিন্তু মত কিসি সাজের কয়েক লাইন সেইটু মানে অম মনে খাইদি অসাইরক তাবিশ্রী মানে হাই আইতে ম যেসে কবর ওয়াইজাই তংনাই ফের ম তাবিজ কানকে ওয়াইসাবে সেরাই সুস্থ আইতে অমনো মহারাজ তো নাই হইছে নক তার সঙ্গে মহারাজ কক বরক আগি না হাই বাক্সা সাও কক বরক মাইয়া মহারাজ ডেইলি মাই কই আছে মই ডেইলি কক বরক সাও হইতে আ বরক সালসান নুক নাই মহারাজা যখন বড় সানাই নঙ্গানো তাম হিন সঞ্জা পুরো আফরু সরাইনে সরানাই So omo tongnai deso kebo hamiahnai kebo kahamnai an talkau sebusukai flag kai khabui haitet nasle jangma na noi an mukhangno naina sele kan sawait ta angma so an mukhangno nai dini anglo puro onurut kai khabaiche kok kaham kok nangmani kok sakai abono birut khainai tonghaiche bono YouTube nayo bono comment do image dimu khangnainya sele kan আঙ্কি কেবল অনুরোধ খা খাইকাবা তবে কক করেই তিনি টংথকমানির সালো মানে কথকনি বিসিং তিনো অনেকগুলো কক সাকা এবং আং মুসুক জরাতেই